कहली बा पाठ पढ़ उठियो बेसी करो कौन कौन तू मजे बात पाठ पढ़ा दउछु हाँ आ तू पाठ पढ़बुनु आ कौन हबु तते पाठ आइबी ना ना तू पाठ पढ़बुनु कौन हबु तू ना तू मते गोटे कथा कहि सार तू पाठ पढ़बुनु कौन हबु बात आइबी तते पाठ पढ़ कौन हबु हाँ तू तो भूल भांगी देबी कोची आउ देखो बेसी करू ए बाबुनु मते अना एपटे बेसी करू डुडू मु डाकु मु पूरा डाकुची हाँ बेसी बाणुगा अनेलु मत चिन्ही चुटी मु किए अने मत चिन्ही चु किए कहलु मु मामा का मामा वो मामा तो मामा जदि मो तो मामा केते रागी तो मामा केते रागी एते लागी केते एते केमिति रागिले केमिति कथा कहि मु कोन कहि रागिले तते बेसी करू मु कोन कहि बेसी रोल कथाता करछि मुलो ए सुन ना मत ना एपटे मु कोन कहू फाइनल कथा सुन एते कथा गपा गपी नहीं बसिके एठी बसिके अ लेखे बाबुनु बाबा तू कहीं होचु कहलु बाबू डुडू बाबू ए डुडू ए डुडू पाठ न पढ़ले मु कौन करिबी कहलु मु घर छाड़ी पळेबी जाउची ना ना मु घर छाड़ी पळेबी तो तमे कांद ना ना मु पळेबी ना पळेबी मते कहि सारा गोटे कथा कांदती ए कौन करिबू मत ना एपटे कथाता कर कौन हैला बुराई तू रागिले मो कौन करिबू कौन करिबू तू हाय हई रे हाँ पाठ साठ नहीं खाली दौड़ू मुझे रोड कोटा करछु मु रोल कथाता कर तू रोल कथाता कर तमे हाँ मु की तो बाती दे मो आखि खराब हो मु फोन देखी अये अये पप्पा मो आखि खराब हो पछे मु फोन देखी अये 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 हाँ मु पाठ पढ़ी पिया माने पाठ पढ़ा हौ सार बस तुम चेका मारी बसले हम पाठ पढ़ू पिया माने हाँ पाठ पढ़ा हाँ दुई हाथ ऊपर को चका बाँ हाथ कोटा कह अये मामा आज्ञा हम घर को से कुंभीर छुआटा आईला तो आउ मो बो कहला टिके नहीं जा तुम सार को देखे मुझे कुंभीरटा आनी बेग रे आनी पानी देखेगी गबू ना 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 पानी पसई पारि औ ना सेबिने कुंभिया को सोतो बापा नहीं दला हाँ मो बापा दिन थला बेसी कथबार्ता रोल काढ़नी सारे हां तुम रोल काढ़नी चेका मारी बस देखो हाँ मत यहाँ कहला यहाँ कौन ए फर यहाँ कौन आपन में हाँ ये कौन रे मु कौन पचार रे यहाँ कौन रे ये कौन खा खड़ी यहाँ डुडू खड़ी तम खाइते से कौन हूँ से कौन हूँ आ तू को पान पुरे नु बाबा तुम कहीं हूँ आ तू को ये पाठटा पढ़ी दियो टे कौन कौच से ए माकड़ देसीटा चल ये मा कौन बोले आ कौन कुमिया हाँ कुमिया ते कुंभीरटे ना सार सेटा माकड़ चल माकड़ अच्छी आम गछरे सेटा गाईटे गाय गाय मोथा गए अच्छी आओ सेटा ताहले ताहले एटा काउटे काऊ को गछी थबते ये को काऊ आउ से कौन से कुमियाती है सेटा कुंभीर नुह सेटा गोटे बणी चढ़ई चल
ବଣି ଚଢ଼େଇ ଅଛି କି ଆମ ଗଛରେ? ଆମ ତାର ଉପରେ ବଇନି। ତାର ଉପରେ ବସିଛି? ଆମ ତାର ଉପରେ ବସିନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ସକାଳୁ ତମେ କିଏ ଖାଇବାକୁ ମାଗେ ତମକୁ ସକାଳୁ? ଇଏ କଣ? ସେଇଟା ଗୋଟେ ବାଡ଼ି। ବାଡ଼ି ଘରେ? ଆଉ ଏ କୁମ୍ଭୀରଟେ କାମୁଡିବ। ହଁ କୁମ୍ଭୀର ବଦମାସ ଲାଗିଯିବ। ହଁ ମତେ କର ବାଡ଼ି କହିଆ କହିଆ ହଁ କହିଦେବ। କ'ଣ କହିବ? କାମୁଡିବ ତୋ ଗୋଡ଼କୁ। ମୋ ଗୋଡ଼କୁ? କାଇଁ ମୁଁ ତାର କ'ଣ କରିଛି କି? ତାକୁ ଚଢ଼େଇ କଲୁ ତାକୁ- ରାଗିଗଲା ଓ ଓ ମୁଁ ତାକୁ ଚଢ଼େଇ କହିଦେଲି, ସେ ରାଗିଗଲା ମୋତେ କାମୁଡ଼ି ଦେବ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ତା ନାଁ କ'ଣ କି? ମାରି ଟିପି ଟିପି ହାଁ? ରୋଜ ଦେଖାଯାଉନି? ଟିପି ମାନେ ରୋଜ ଦେଖାଯାଉନି? ନା ଦେଖାଉନି। ଦେଖା ଦେଖିଦେଲା। ଇଏ 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 ଚାଲ 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 ଚାଲ। ମାମା ଦେଖେ କୁମ୍ଭୀର ଚାଲୁଛି ରେ। ଚୁ 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 ଚାଲ 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 ଚାଲ। ମାମା ଦେଖେ রে মনে ছাড়ে। দেখ কুমির কেমন চালুছি। ହଉ ଛାଡ଼େ ଛାଡ଼େ ଛାଡ଼େ। ଓ ଛାଡ଼େ କୁମିର ଦେଖିବା। ଦେখ କୁମିର କେମିତି ଚାଲୁଛି। ତମେ ପାଠ ପଢ଼ୁନ, ମୁଁ ମରିଯିବି। ହଁ ଯେ ମୁଁ ପଳେଇବି, ମୁଁ ମରିଯିବି। ପାଠ ପଢ଼ୁନ ତମେ। ୟା 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 ଆହା ଆ ୟା 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 ତ ବୋଉକୁ ଡାକିଦେବି। ତମେ ପାଠ ପଢ଼ୁନ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବି। ଉଠି ତ ବୋଉକୁ ଡାକିଦେବି। ଆରେ ବୋଉ ତମ ପୁଅ ବାଳୁଙ୍ଗା ହଉଛି, ଜଲ୍ଦି ଆସ। ଦେଖ ତ ପୁଅ ତ ଇଏ କା କୁମିର। ମୋତେ ଏତେ କଥା କୁହନି, ମୁଁ ତମେ ପାଠ ପଢ଼ୁନ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରେ ଛାଡ଼ି ହଏ ତୋ ବୋଉକୁ ଫୋନ୍ କରିଦେବି। ହଏ ତୋ ବୋଉକୁ ଫୋନ୍ କରିବି। ତେମେ ତ ମୋତେ ରାଗୁଛ ଆଉ ଭଲ ପାଉନ। ଆରେ ବୋଉ ତମ ପୁଅ କାନ୍ଦୁଛି, ଆସ ଜଲ୍ଦି। ମାମା 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 କି ମିଛ ରୋଲ ତମର। ମାମା ତମର ଖାଲି ମିଛ ରୋଲ। ତମେ ମୋତେ ଜମା ଭଲ ପାଉନ ଆଉ। ମୁଁ ତମ ମାମା ନୁହଁ, ଯାଉଛି ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇ। ତମେ ପାଠ ପଢ଼ୁନ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇବି। ତମେ ପାଠ ପଢୁନ, ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇବି। ସତ କହୁଛି ଡୁଡୁ। ସତ କହୁଛି ଡୁଡୁ। ଆଇଡିଆ। କ'ଣ ଆଇଡ଼ିଆ? ସିଏ କ'ଣ ଆଇଡ଼ିଆ? I love you. ଖାଲି ସେଇ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ପାଠ ପଢ଼ୁନ, ମୁଁ ପଳେଇବି ତମ ଘରକୁ। ଯାଉଛି ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇବି। ତମେ ପାଠ ପଢ଼ୁନ ନା କିଛି କରୁନ, ମୁଁ କାହିଁ ତମ ମାମା ହେବି? ଓ ବାବା, ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥିଲି ତମେ ପାଠ ପଢ଼ୁନ ବୋଲି। ଅ ଆ ଲେଖିଦେବ। ହାଁ ଅ ଆ ଲେଖିଦେବ, ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ଲେଖିଦେବ। ତମେ ବା ହସେଇ ଦେଇ ହସଉଦୁଗ ରୁ ରୁ ସବୁ ଲେଖିଦେଉଛ, ଆସିବନି ତମକୁ? ହାଁ ମୋତେ ଅନେଇଲ, ତମକୁ ପାଠ ଆସିବନି? ହାଁ